अस्सलामु अलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ, खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लिया है, और ये लेवल 1 के लिए है। आज की क्लास में हम हमारे निसाब में शामिल प्रोफेसर असलम परवेज़, उनकी हयात व ख़िदमत और उनके मज़मून माहौल बचाइयों को पढ़ने वाले हैं और उनसे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ी सवालात को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ। आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लाइक करने में मेहनत नहीं लगती है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज़, हयात व ख़िदमत। प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज़ उर्दू ज़बान के मुमताज़ आलम, मारूफ़ व माहिर तालीम और साइंसी मज़मून निगार हैं। आपने उर्दू ज़बान को साइंस और माहौलियात जैसे जदीद मौज़ूआत से जोड़ने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। यानी ये उर्दू ज़बान के सबसे अलग, मशहूर व मारूफ़ और साइंसी मज़मून, और इन्होंने उर्दू ज़बान को साइंस और माहौलियात जैसे नए नए टॉपिक से जोड़ने में इंतहाई बहुत ही नया काम किया है। इन्होंने बहुत ही अहम रोल निभाया है इन्होंने, है ना। अब देखते हैं इनकी पैदाइश और तालीम। आपकी पैदाइश दिल्ली में हुई। आपने बोटनी, पौधों की साइंस में आला तालीम हासिल की और PhD की डिग्री हासिल की। यानी आपकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। इन्होंने बोटनी से आला तालीम हासिल की, है ना, और इन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल की। आगे देखते हैं तदरीसी व इंतज़ामी खिदमत। आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मैन्यू हैदराबाद के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इसके अलावा आपने ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में भी तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दी। यानी प्रोफेसर असलम परवेज़ जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मैन्यू हैदराबाद के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वो ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में तवील अरसे तक खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। साइंसी खिदमत। आपने उर्दू में साइंस की तरोीज के लिए मशहूर माहनामा साइंस की दुनिया जारी किया और अवामी सतह पर साइंसी बेदारी पैदा की। यानी साइंस के दुनिया में इन्होंने कौन सी खिदमत अंजाम दिए? तो इन्होंने उर्दू में साइंस की तरोीज के लिए, यानी साइंस के प्रति लोग जागरूक हो, आवाम जो है साइंस की सतह पर जागरूक हो, इसके लिए उन्होंने एक माहनामा साइंस की दुनिया जारी किया, रिसाला, है ना, जो हर महीने छपती थी। इससे क्या हुआ? लोगों को बेदारी आई, साइंस की सतह पर बेदारी आई, है ना। असलूब निगारिश। आपका अंदाज़े तहरीर नहायत सलीस, सादा और आम फहम है। यानी कि आपकी जो लिखने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही आसान, सादा और आम फहम, यानी लोगों की समझ में आने वाला है। आप मुश्किल साइंसी इस्तिलाहात को भी आसान उर्दू में बयान करके मलिका रखते हैं। यानी कि साइंस में बहुत सारे हार्ड लफ्ज़ आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? साइंस को बहुत ही सादा और सलीस, आसान ज़बान में लिखा ताकि आम लोगों को आसानी से पढ़कर समझ में आ जाए, और इस तरह से उन्होंने आसान उर्दू में साइंसी इस्तिलाहात को अंजाम दिया। इन चीज़ों अब हम मजमून माहौल बचाइए का खुलासा और उसका मरकज़ी तस्वुर देख लेते हैं। मरकज़ी तस्वुर माहौल बचाइए में मुसन्निफ़ ने कर्रए अर्ज़ पर बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले ख़तरात से इंसानियत को आगाह किया है। इस मज़मून का बुनियादी मकसद क़ारीन में माहौलियाती शऊर बेदार करना है। यानी इस मज़मून का मरकज़ी तस्वुर ये है कि मुसन्निफ़ ने क्या कहा है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो माहौलियाती आलूदगी हो रही है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है और उसके जो नतीजे हो रहे हैं, उसके नतीजे से जो ख़तरात पैदा होने वाले हैं, उससे इंसानियत को क्या किया है? लोगों को आगाह किया है ना। और इस मज़मून का बुनियादी मकसद क़ारीन को, यानी पढ़ने वाले को, माहौलियाती शऊर से, यानी कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से बेदार करना है। अहम निकात। कुदरती तवाज़ुन। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हवा, पानी, मिट्टी और नबातात का एक मुतवाज़न निज़ाम बनाया है।
انسان کی بے احتیاطی، صنعتی انقلاب، درختوں کی کٹائی یعنی ڈیفورسٹیشن اور گاڑیوں کے بے تحاشا استعمال نے قدرتی توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ یعنی قدرتی توازن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، زمین پر ہوا، پانی، مٹی اور نباتات یعنی پیڑ پودے، چرندے پرندے، پہاڑ، پانی سب بنایا ہے، سب کا متوازن نظام ہے۔ لیکن انسان نے کیا کیا، اپنی ضرورتوں کے لیے درختوں کی کٹائی کر دی، ڈیفورسٹیشن کر دیا ہے، صنعتی انقلاب آ گیا ہے ایک طرح سے، ہے نا۔ اس سے کیا ہو گیا، قدرتی توازن بگڑ گیا ہے۔ یعنی کہ مضمون نگار نے آج کے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا بگڑتا ہوا ماحول ایسا ہو گیا ہے جس سے بہت سارے خطرے نظر آنے لگے ہیں۔ انسان کے ارد گرد جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ زمین، ہوا، پانی، جنگلات اور دیگر جانور، ہے نا، ان سب کو ہم ملا کر ہی ایک ماحول کہا جاتا ہے، پریاورن کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز بگڑ جاتا ہے تو پورا ماحول کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، یعنی پربھاوت ہوتا ہے۔ جیسے کہ مان لیجئے زمین خراب ہو گئی، یعنی زمین گندی ہو گئی، زمین آلود ہو گیا، ہے نا۔ آلودگی کا مطلب ہوتا ہے پردوشن۔ زمین آلودگی ہو گئی تو انسان اس سے متاثر ہوگا، اور اگر انسان کا رویہ زمین کے پرتی بگڑا تو زمین بھی خراب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے بگڑنے سے کیا ہوتا ہے، پورا ماحول ہی بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال ہوا اور پانی کا بھی ہے۔ اگر دونوں خراب ہو جائیں گے تو سیدھا اثر ماحول پر، پریاورن پر پڑے گا۔ اور آج کی بڑھتی ہوئی آبادی میں جب ہم ڈیلی اپنے کاموں کے لیے سڑک پر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک پر بہت ساری سواریاں، بہت ساری گاڑیاں ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ اتنی گاڑیاں ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ پیدل چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ مختلف موٹر گاڑیوں، جیسے الگ الگ گاڑیوں، دیگر سواریوں کے دھوئیں، اس کے گیسوں سے فضا کیا ہو جاتی ہے، مطلب اس قدر آلود ہو جاتی ہے، یعنی پردوشت ہو جاتی ہے کہ سانس لینا کیا ہو جاتا ہے، دوبھر ہو جاتا ہے، اور ہم نت نئی بیماریوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی ہر روز کچھ نئی بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ کیونکہ دھوئیں اور گیسوں میں کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوتی ہے، اور یہ سبھی کیا کرتے ہیں، ماحول کے لیے خراب ثابت ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس میں جو کچھ گیس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ تیزاب کی شکل میں زمین پر آتے ہیں، اور ایسی بارش کو تیزابی بارش کہا جاتا ہے۔ تیزابی بارش پیڑ پودوں اور جانداروں کے لیے بہت ہی نقصان دہ پہنچاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آلودگی کے اقسام۔ فضائی، آبی، صوتی اور مٹی کی آلودگی انسان اور دیگر جانداروں کے لیے مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ فضائی مطلب وایو پردوشن، آبی مطلب جل پردوشن، صوتی مطلب دھونی پردوشن، اور مٹی مطلب مٹی پردوشن، ہے نا۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، انسان اور دوسرے جانوروں کی جو مہلت ہے وہ بھی ثابت ہو رہی ہے، وہ بھی پربھاوت ہو رہے ہیں۔ شجرکاری کی اہمیت۔ درخت زمین کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، وہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ درخت کیا کرتے ہیں، پیڑ کیا کرتے ہیں، پیڑ کو زمین کا یعنی ارتھ کا پھیپھڑا کہا جاتا ہے، اور وہ انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور ماحول کو صاف بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ڈیفورسٹیشن کر رہے ہیں، جنگلوں کا صفایا کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کل کارخانے لگا رہے ہیں، دھواں اس سے زہریلی گیسیں نکل رہی ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے نا۔ اب حل کیا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، پلاسٹک کا استعمال کم کرنا اور قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا ہی اس کا واحد یعنی اکلوتا حل ہوتا ہے۔ یعنی ہوا اور پانی کی جو کثافت ہوتی ہے، یعنی ہوا اور پانی کو صاف رکھنے کے لیے قدرت نے بہت ہی اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ زمین کے کچھ حصے پر پھیلے ہوئے بڑے بڑے جنگل جو ہوتے ہیں، پیڑ پودے جو ہوتے ہیں، وہ ہوا اور پانی سے پیدا ہونے والے خطرات کو ہم سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہے جنگلات بھی کاٹے جا رہے ہیں، لوگ اپنی ضرورت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ڈیفورسٹیشن کر رہے ہیں، جنگلوں کا صفایا کر رہے ہیں، ہے نا۔ اسے کاٹ کر کہیں عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے تو کہیں فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آلودگی میں کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، پردوشن بڑھ رہا ہے اور ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے بچے اس بگڑتے ماحول میں مسکرا بھی نہ سکیں گے، ہے نا۔ اگر آج ہم نے اس ماحول پر
माहौल के बारे में सीरियसली बात नहीं की, इससे हम बीदार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे आने वाले वक्त में हमारे बच्चे इस बिगड़ते माहौल में मुस्कुरा भी नहीं सकेंगे, हंस भी नहीं पाएंगे। चलिए अब हम प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज़ का मज़मून जो है माहौल बचाइए, उससे रिलेटेड कुछ मारूज़ी सवालात को कर लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज़ की अहम इल्मी शनाख्त किस मैदान में हुई? उर्दू साइंसी मज़मून निगार, तारीख़ दानी, शायरी या नावल निगारी? तो इसका सही जवाब है अलिफ ए, उर्दू में साइंसी मज़मून निगारी। सवाल नंबर 2 है, मज़मून माहौल बचाइए का बुनियादी मौजू क्या है? सियासत, माहौलियाती आलूदगी और हिफाजत, माशियत या तारीख़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माहौलियाती आलूदगी और हिफाजत। सवाल नंबर 3 है, ज़मीन के कुदरती तवाज़न को सबसे ज़्यादा किसने मुतासिर किया है? परिंदों ने, समुद्री मखलूक ने, इंसान की बेएहतियाती ने या मौसमों ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंसान की बेएहतियाती ने। सवाल नंबर 4 है, दरख्तों की अंधाधुंध कटाई को क्या कहा जाता है? शजरकारी, बागबानी, ज़राअत या जंगलात की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगलात की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। सवाल नंबर 5 है, मोहम्मद असलम परवेज़ किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मैन्यू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 6 है, हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। सवाल नंबर 7 है, पौधे फ़िज़ा की कौन सी गैस जज्ब करते हैं? सवाल नंबर ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 8 है, मोहम्मद असलम परवेज़ ने साइंस की तरवीज के लिए कौन सा रिसाला शाये किया? साइंस की दुनिया, साइंस और साइंसदान, मालूमात या माहौल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइंस की दुनिया। सवाल नंबर 9 है, दरख्तों को ज़मीन का क्या कहा जाता है? दिल, दिमाग, फेफड़े या गुर्दे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेफड़े। सवाल नंबर 10 है, गाड़ियों और कारखानों के धुएं से कौन सी आलूदगी होती है? आबी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, सूती आलूदगी या मिट्टी की आलूदगी? गाड़ियों और कारखानों से क्या निकलता है? धुआं, और धुएं क्या करते हैं? हवा में मिलते हैं, यानी फ़िज़ाई आलूदगी होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 11 है, कीमियाई फुजले को नदियों में बहाने से कौन सी आलूदगी होती है? यानी फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं उससे कौन सी आलूदगी होगी? सूती आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी या मिट्टी की आलूदगी? तो हम जानते हैं फैक्ट्रियों से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं उन्हें नदियों में बहा दिया जाता है, पानी में, तो ये होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आबी आलूदगी, है ना, यानी जल प्रदूषण। सवाल नंबर 12 है, गाड़ियों के हॉर्न और लाउड स्पीकर किस आलूदगी का सबब बनते हैं? सूती यानी आवाज़ की आलूदगी, आबी आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूती यानी आवाज़ की आलूदगी। सवाल नंबर 13 है, ज़मीन के दर्जाए हरारत में मुसलसल इजाफे को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, जलजला, ग्लोबल वार्मिंग या सुनामी? ज़मीन के दर्जाए हरारत में मुसलसल इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 14 है, मोहम्मद असलम परवेज़ की तालीम का बुनियादी मजमून क्या था? बॉटनी, फ़िज़िक्स, रियाजी या फ़लसफ़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बॉटनी, पौधों की साइंस। नंबर 15 है, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन कदम क्या है? गाड़ियाँ खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ाना या जंगलात काटना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, सब ऑप्शन बी। सवाल नंबर 16 है, प्लास्टिक को माहौल के लिए नुकसानदेह क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि ये आसानी से गलता या घुलता नहीं है, क्योंकि यह हल्का होता है या क्योंकि यह रंगीन होता है? तो इसका सही जवाब है क्योंकि यह आसानी से गलता और घुलता नहीं है, ऑप्शन बी।
सवाल नंबर 17 है, मोहम्मद असलम परवेज़ ने अपनी तहरीरों में साइंस को किस अंदाज में पेश किया है? मुश्किल और पेचीदा, सलीस और आम फहम, सिर्फ अंग्रेज़ी में, सिर्फ संस्कृत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सलीस और आम फहम। सवाल नंबर 18 है, आलमी यौमी माहौल यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 10 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस, आलमी यौम माहौल। सवाल नंबर 19 है, ज़मीन के माहौल को किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतवाज़न रखा हुआ है? बड़ी इमारतों ने, कुदरती निज़ाम ने, सड़कों ने या फैक्ट्रियों ने? तो कुदरती निज़ाम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुदरती निज़ाम ने। सवाल नंबर 20 है, सूती आलूदगी से इंसान पर क्या असर पड़ता है? नज़र तेज़ होती है, समाअत और एसाब पर असर पड़ता है, भूख बढ़ती है या नींद अच्छी आती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाअत और एसाब पर बड़ा असर पड़ता है। सवाल नंबर 21 है, ओजोन लेयर का अहम काम क्या है? सूरज की मज़र सेहत शाओं से ज़मीन की हिफाजत करना, बारिश करवाना, हवा चलाना या रात को रोशनी देना? तो इसका सही जवाब है सूरज की मज़र सेहत शुआओं से ज़मीन की हिफाजत करना, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22 है, मोहम्मद असलम परवेज़ का शुमार किस नौइयत की कलमकारों में होता है? ड्रामा निगार, दास्तान गो, साइंसी व माहौलियाती मजमून निगार, मरसिया निगार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइंसी व माहौलियाती मजमून निगार। सवाल नंबर 23 है, आबी हयात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? साफ़ पानी, समुद्री पौधे, जहरीला कीमियाई फुजला या सूरज की रोशनी? आब का मतलब होता है पानी, है ना, और पानी को गंदा करने के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या होगा? साफ़ पानी होगा या समुद्री पौधे होंगे या सूरज की रोशनी होगी या जहरीला कीमियाई फुजला? कीमियाई का मतलब होता है रासायनिक, है ना, जहरीला रासायनिक पदार्थ जो होता है, जो फैक्ट्रियों से निकलता है। तो सबसे बड़ा ख़तरा होगा जहरीला कीमियाई फुजला, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 24 है, माहौल बचाइए जैसे मज़ामीन का बुनियादी मकसद क्या है? तफरीह फराहम करना, तजुर्बा करना, माहौलियाती बेदारी पैदा करना या तिजारती फ़ायदे? जिसका सही जवाब है माहौलियाती बेदारी पैदा करना, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 25 है, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी कम होने की बड़ी वजह क्या है? कुदरती खाद, कीमियाई खादों और अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल, बारिश या सज़रकारी? इसका सही जवाब है कीमियाई खादों और अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल। सवाल नंबर 26 है, दरख्त फ़िज़ा से कौन सी आलूदगी कम करने में मदद करते हैं? गर्दो गुबार और जहरीली गैस, शोर, रोशनी या हरारत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गर्दो गुबार और जहरीली गैसेस से। सवाल नंबर 27 है, मोहम्मद असलम परवेज़ किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, पटना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। सवाल नंबर 28 है, इनमें से कौन सा अम्ल माहौल के लिए मुफीद है? रिसाइकलिंग, कचरा जलाना, जंगल काटना या प्लास्टिक का इस्तेमाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिसाइकलिंग। सवाल नंबर 29 है, माहौलियाती आलूदगी का असर किस पर पड़ता है? सिर्फ इंसानों पर, सिर्फ जानवरों पर, सिर्फ पौधों पर या तमाम जी रूह यानी इंसान, हैवानात, नबातात पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमाम जी रूह यानी इंसान, हैवान, नबातात पर। सवाल नंबर 30 है, तज़यीन और आराइश के बजाय माहौल के लिए ज़रूरी क्या है? सज़रकारी, कंक्रीट की इमारतें, सनअती तरक्की बगैर मनसूबा बंदी के या गाड़ियों का इजाफा? तो इसका सही जवाब है सज़रकारी। सवाल नंबर 31 है, डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ की तसानीफ़ किस ज़बान में आम फहम साइंस का बेहतरीन नमूना है? अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, अरबी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उर्दू। सवाल नंबर 32 है, सांस की बीमारियों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह क्या है? साफ़ हवा, मीठा पानी, फ़िज़ाई आलूदगी या वर्जिश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़िज़ाई आलूदगी यानी वायु प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण। सवाल नंबर 33 है, कौन सी चीज़ तजदीद पज़ीर यानी रिन्यूएबल तवानाई का ज़रिया है, जिसको नवीकरणीय साधन कहते हैं ना? कोयला, पेट्रोल, शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी या डीजल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 34 है, जंगलात के खात्मे से किस चीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है?
سیلاب اور زمین کا خواہ، بارش میں اضافہ، آکسیجن میں اضافہ یا موسم کی بہتری؟ اس کا صحیح جواب ہے سیلاب اور زمین کا خواہ، آپشن اے۔ سوال نمبر 35 ہے، پروفیسر اسلم پرویز نے کس کالج میں طویل عرصے تک تدریسی خدمات انجام دی ہیں؟ ذاکر حسین دہلی کالج، سینٹ اسٹیفن کالج، ہندو کالج یا الائڈ کالج؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ڈاکٹر ذاکر حسین دہلی کالج۔ سوال نمبر 36 ہے، زمین پر پینے کے قابل صاف پانی کی مقدار کتنی ہے؟ بہت زیادہ، محدود اور کم، نامحدود یا 100%؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محدود اور کم، آپشن بی۔ امید کرتی ہوں کہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو رہا ہوگا، بس ریویژن کا اب سمے باقی رہے، لیکن جن کا نہیں ہوا ہے ان کو بھی دھیریہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ صرف کوالیفائنگ نیچر کا ایگزام ہے، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو وے میں ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ ایگزام کی تیاری کریے اور اپنے اندر یہ سیلف کانفیڈنس رکھیے کہ اس بار ہم ایگزام کو ڈیٹ کو نکال کر آئیں گے، ہے نا۔ پازیٹیو سوچنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا رزلٹ بھی پازیٹیو ہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے پازیٹیو سوچیے، نیگیٹیو مت سوچیے اور تیاری کو ایک دم برقرار رکھیے اور ہر سبجیکٹ میں اچھا سمے دیجیے تاکہ کوئی بھی سوال، مشکل سوال چھوٹے نہیں، آسان تو کر ہی لیں گے، مشکل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ رن نیتی اچھا بنائیے، ہے نا، تاکہ یدھ کے میدان میں ہر وار کا جواب دے سکیں۔ یدھ کا میدان کون سا ہے؟ ایگزامینیشن ہال، اور سوال کیا ہے؟ وار ہے، تو ہم ابھی سے اس کا پریکٹس کر لیں گے تو ہر وار کا جواب دیں گے۔ تو چلیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 37 ہے، ان میں سے کون سا ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے؟ شجرکاری یعنی پلانٹیشن، گلوبل وارمنگ، فضائی آلودگی یا آبی آلودگی؟ تو صحیح جواب ہے مسئلہ نہیں ہے، کوشچن نہیں پوچھ رہا، مسئلہ نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ مسئلہ ہے، فضائی آلودگی یعنی پریاورن پردوشن بھی مسئلہ ہے، آبی آلودگی یعنی جل پردوشن بھی مسئلہ ہے، لیکن شجرکاری، پلانٹیشن، ہے نا، پیڑ پودے لگانا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلوں کو حل کرنے والا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ جہاں بھی نہیں رہے تو اس کو آپ پہلے انڈر لائن کر لیجئے، اس سے کیا ہوگا، آپ کے مائنڈ میں کلک ہو جائے گا کہ کوشچن میں نہیں پوچھ رہا ہے۔ اور ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، پازیٹیو میں آنسر دے کر چلے آتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، ارے یہ سوال تو نہیں تھا اور ہم نے ہاں میں جواب دے دیا۔ تو یہ غلطی نہیں کرنا ہے نا، ایک دم بی اویئر، جاگروک رہیے اور اپنے 5 گیانیندریوں کو، ہے نا، سب کو جاگا کر کے تیاری کیجیے اور بولیے اپنے آپ سے، اب کی بار جیٹڈ پار، اب کی بار جیٹڈ پار، ہے نا۔ تب دیکھیے آپ کو ایگزام کریک کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں۔ سوال نمبر 38 ہے، سائنس کی دنیا کس ادارتی کاوش کا نتیجہ ہے؟ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد اسلم پرویز یا نذیر احمد؟ سائنس کی دنیا کس ادارتی کاوش کا نتیجہ ہے، یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز۔ سوال نمبر 39 ہے، ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں؟ جگہ جگہ کچرا پھینک کر، شجرکاری کر کے اور صفائی کا خیال رکھ کر، زیادہ سے زیادہ پلاسٹک استعمال کر کے یا پانی ضائع کر کے؟ اس کا صحیح جواب ہے شجرکاری کر کے اور صفائی کا خیال رکھ کر، آپشن بی۔ سوال نمبر 40 ہے، مضمون ماحول بچائیے کا آخری اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ زمین کی حفاظت ہی ہماری زندگی کی بقا ہے، صرف صنعتی ترقی ضروری ہے، ماحول کی فکر حکومت کی ذمہ داری ہے، یا درخت کاٹنا فائدہ مند ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زمین کی حفاظت ہی ہماری زندگی کی بقا ہے، آپشن اے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔